Say hi to my vlog. Hello, Biners. What's up? Come to my mini vlog. Get ready to rumble! Travel di miss na bro. Amo mamis. Boom! Banat kayo bro. Kita mo nung nakarga na. Mabalim ano ba? Establishing tayo. 1.2 kasi naka 1.2 ako. Joshua and Henry. Okay guys, dito tayo sa treasure trove. And tignan natin ang ginagawa ng mga kasama natin. Actually, ang pinaka-pogi sa Kabugaw. Ito naman si Bana, ang bossing namin today. Mag-work ka! Mag-work! Heavy, intro. Mini vlog. Welcome to my mini vlog. Oh, thank you. Oh my God. For the vlog. Lutak human guys. Ayaw ko na. Madimot naman ka. Brought to you by Randy Ray Day 1. The bows. Ano, ay balat? So, apparently guys, Your post for peace. Thank you po. My money. Bank transfer. They only have one size. tuwain din yung Bana. Nagbalik ka tayo man, o? 2-1-2 triangle offense defense. Guys, weird. I have 10-bit color. Sige. Stay strong. Card ko inasar ko. Kasano nga nang alam yung card? Ning! Ine-edit niya dito, tapos ine-export doon. Tapos kinamit niya. Uy, pinagbil. Wow, ang ganda! Nice! Siyempre, nice! Nice. Girl. Nice girl. Ma'am, wedding hindi kuan. Hindi Miss Universe. Miss Universe yarn. Yo, no. Pwede kang mag-turn around. Photo, tingin. Hindi man pang Metro Photo guys, yung Vogue. Ma'am, may gusto kang sabihin kay sir? Wala. Wala. Kasi hindi pala kasal to. Imagine to. Hindi nakalata nakita, may sapay. Around. Turn around. Sige, video namin pag upo mo. Shan. Shan. Saan? Parigatin na kami. Yes? Alright, Miss Lawag, 1, 2, 3. Question and answer. Yeah, question and answer na naman tayo. BFF abulin at 2 p.m. Okay, ready? 1, 2, 3, fierce. I-lean forward. Okay, 1, 2, 3, go. Igagano. Nababa BFF yun. Ay, sige, okay. Ay, man. Kasano mo? Tingin ka sa baba, okay, and then parang tinatawanan mo. Ganun. Yan, grabe. Sa tayo nakatak. we're waiting for the entrance. Let's go, guys! Kita nyo naman, sobrang magandang weather natin ngayon guys. Bossing nag-edit guys. Wow. Nung nagdalos di ko yung just mo rin na. Stop bro! Last set! Last set. Reception na, guys. Let's go. Okay. Dato'y kay Gayam.
Ay, dito kayo. Hi, vlog. Kaya nakakanomamit. Ay. This is Chantel. Yeah, Sarap. Lamo. Tinginan lang kayo, tanggal. I'm good. I don't like to shoot na. I'm done. Slamite na i-frame ko din. Amo, isa ko ito, bro. Akong pagbataya. Wala na yun. Kasi, think. Kano nag-attachment din. Ma'am, DJ ma'am ka kasi. Yeah. Sige guys, bigyan kaya namin ng moment nyo na dalawa kayo. Tas bahala na lang kayo yun, friend. Grabe, ang ganda! Sorry, Dale. See you tomorrow. Yun. Kaya pala ako. Kay NJ, nag-ibisita tayo guys. May pang prenup par. Lani sa lutsa. Hello. Islam wala DJ ko yun, tinagana na eh. Okay. Tungtungtungog ko niya na. Thank you so much. Thank you. Naglalagay kayo sobrang galing. Ang galing. Yes, sir. Par. Tayo na, gawid ako. Thanks one par. Hey, let's go! Ako ni-record to.